Saya ajak kita membuka dari Kejadian pasal 25. Before we enter into our Holy Communion, we will enter the Word of God. Let us turn to Genesis chapter 25. Kita akan membaca Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. We'll read Genesis chapter 25 from verses 19 to 34. Ya, saya mengundang Vinka memimpin membaca bagian ini. Saudara bisa mengikuti di dalam layar kita. The interpreter will read this for us. Genesis 25 verses 19 to 34. These are the generations of Isaac, Abraham's son. Abraham fathered Isaac, and Isaac was 40 years old when he took Rebekah, the daughter of Bethuel, the Aramean of Paddan Aram, the sister of Laban the Aramean, to be his wife. And Isaac prayed to the Lord for his wife, because she was barren. And the Lord granted his prayer, and Rebekah his wife conceived. The children struggled together within her, and she said, "If it is thus, why is this happening to me?" So she went to inquire of the Lord. And the Lord said to her, "Two nations are in your womb, and two peoples from within you shall be divided. The one shall be stronger than the other. The older shall serve the younger." When her days to give birth were completed, behold, there were twins in her womb. The first came out red, all his body like a hairy cloak, so they called his name Esau. Afterward, his brother came out with his hand holding Esau's heel, so his name was called Jacob. Isaac was 60 years old when she bore them. When the boys grew up, Esau was a skillful hunter, a man of the field, while Jacob was a quiet man, dwelling in tents. Isaac loved Esau because he ate of his game, but Rebekah loved Jacob. Once, when Jacob was cooking stew, Esau came in from the field, and he was exhausted. And Esau said to Jacob, "Let me eat some of that red stew, for I am exhausted." Therefore, his name was called Edom. Jacob said, "Well, sell me your birthright now." Esau said, "I am about to die. Of what use is a birthright to me?" Jacob said, "Well, swear to me now." So he swore to him and sold his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau bread and lentil stew, and he ate and drank and rose and went his way. Thus Esau despised his birthright. Mari kita berdoa sekali lagi minta pimpinan Tuhan. Let us pray once again and ask for God's leading. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan kumpulkan kami boleh beribadah bersama-sama di gerejamu. We are grateful that once again you've gathered us together again to worship you, God. Dan kami sudah membaca firman-Mu. That we have read your word. Kami memohon Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman kepada para nabi dan para rasul, juga roh yang sama memimpin kami hari ini. We pray that your Holy Spirit, which has revealed your word to your apostles and prophets, may be the same Holy Spirit with us here today. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Speak to us, O God. Berilah firman-Mu kepada kami. Give your word to us. Karena tanpa firman-Mu kami akan tersesat di dalam dunia yang gelap ini. Because without your word we would be lost in this dark world. Karena tanpa firman-Mu kami akan binasa. Because without your word we would be destroyed. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memimpin akan hamba-Mu yang berbicara, penterjemah dan setiap kami yang mendengarkan akan dan merenungkan firman-Mu. May your Holy Spirit lead your speaker, the interpreter, and every single one of us here who is listening to your word. Berkati dan pimpinlah setiap kami ya Tuhan. Bless and lead each one of us, Lord. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of the Lord Jesus, we pray and give thanks. Amin. Amen. Saudara sekalian, kemarin saya sempat pulang ke Indonesia selama 6 minggu. My brothers and sisters, I was able to go home to Indonesia recently for 6 weeks. Dan rasa sangat lama 6 minggu itu. And those 6 weeks felt so long. Seminggu atau 2 minggu pertama itu masih sangat excited, ketemu orang, melihat suasana baru, makan makanan yang enak-enak. The first 2 weeks it was still very exciting, meeting all sorts of people, eating all sorts of good food. Tapi menjelang akhir itu anak-anak sudah mulai rasa,
wah lama sekali kok kita belum pulang-pulang ya. But towards the end, my children really felt it. It's been such a long time. Why are we not home yet? Banyak hal yang kami kerjakan di sana dan pergi ke banyak tempat di sana. Saya bersyukur untuk kesempatan khususnya juga bertemu dengan ayah saya yang sudah umur 83 tahun. We did many things there. We went to many places. I was especially grateful for the opportunity to meet with my father, who is 83 years old. Ya, waktunya mungkin dia tidak banyak lagi, tetapi ini kesempatan yang masih Tuhan berikan, boleh bicara banyak, sharing banyak, spend time cukup banyak dengan beliau. You might not have much time left, but this was a great opportunity for us to spend much time and have many conversations with him. Saudara sekalian, salah satu yang juga saya mau share adalah kami di sana nonton satu film yang menarik, Something else I want to share is that we watched a very interesting movie when we were there. yaitu film yang namanya Cek Toko Sebelah Kedua. The movie is Check the Second Store on the Left. Iya. Dan ini adalah sequel daripada Cek Toko Sebelah yang pertama. And this is a sequel of the movie Check the Store to the Left #1. Iya. Dan ini film, saya actually recommend saudara kalau ada waktu kesempatan nonton film ini. I actually recommend for you to watch this movie if you have time. Ini film keluarga yang sehat, yang lucu, yang menarik, dan yang banyak nilai-nilai yang baik yang diajarkan di situ. It's a wholesome, funny family movie that teaches a lot of good morals. Dan khususnya berbicara tentang pentingnya pernikahan dan bagaimana kompleksnya pernikahan itu. And especially it talks about the importance of marriage and the complexities of marriage. Saudara sekalian, banyak pembuat film itu senang membuat sequel. People love to make sequels of movies. Karena tentu kita tahu hemat waktu untuk menulis naskah yang baru dari awal. And of course, because we know that it saves time instead of writing a completely new plot from scratch. Ya, ada plotnya, ada karakternya. Biasanya tuh agak mirip-mirip kalau sequel itu. The plots and the characters are often quite similar in the sequel. Apalagi kalau sudah berhasil yang pertama, maka biasanya yang kedua bisa berhasil juga. Especially if the first is successful, the second is normally also successful. Kita tahu juga sekarang Avatar yang baru muncul ya, kedua. We also know now that there is Avatar #2. Saudara sekalian, produser senang membuat film, produser itu sering membuat sequel karena banyak kemudahan dan lebih lagi juga mereka sebenarnya kesulitan memiliki ide orisinal yang tidak sangat sulit sebenarnya. Producers love to make sequels because it is easy. It is often very difficult to come up with original ideas. Dan hari ini kita akan membahas tentang kehidupan Ishak dan Yakub. Today we will speak about the lives of Isaac and Jacob. Khususnya kita akan melihat bagaimana Injil juga nyata di dalam hidup Ishak dan Yakub. In particular, we will look at how the gospel is evident in the lives of Isaac and Jacob. Dan kalau kita melihat hidup Ishak yang tadi kita sudah baca khususnya, maka hidup Ishak itu boleh dikatakan seperti sequel daripada hidup Abraham. If we look at the life of Isaac, which we read about before, it can be said that it is a sequel of Abraham's life. Ada banyak kesamaan, ada banyak seperti pengulangan daripada hidup dan apa yang dihadapi oleh Ishak dengan apa yang dihadapi oleh ayahnya, yaitu Abraham. There are many similarities and there are lots of repetitions in what Isaac faced compared with his father Abraham. Kita mulai melihat tadi bahwa istri daripada Ishak sama seperti istri daripada Abraham, dua-duanya adalah mandul. We began to see that Isaac's wife, Rebecca, as well as Abraham's wife Sarah, were both barren. Dan mereka sama-sama nanti menghadapi kelaparan di tanah yang mereka hidupi. And they both faced famine in the country that they were in. Bahkan mereka nanti akan menghadapi godaan yang sama untuk mengatakan akhirnya istrinya itu bukan istrinya tetapi sisternya, sehingga mereka kemudian jatuh di dalam kesalahan. In fact, they both faced the same temptation of calling their wife their sister, and they would fall to the same temptation. Saudara sekalian, tetapi penulis daripada Alkitab membuat sequel bukan karena mereka tidak punya ide orisinal. But the writers of the Bible did not create a sequel because they had no original ideas. Ataupun menjadi sesuatu yang mudah untuk mengulang kembali karakter dan plot yang sama.
not because it was an easy thing to repeat characters and the same plot. Tetapi penulis Alkitab, penulis kitab Kejadian khususnya menulis bagian ini untuk menyatakan satu kebenaran yang penting. The writers of the Bible, especially the author of Genesis, does this to make an important point. Bahwa Allah adalah Allah yang dapat dipercaya untuk menggenapi janjinya. That God is a God who can be trusted to fulfill His promises. Dan janji Allah itu adalah janji yang terus berlaku bahkan kepada next generation. And the promise of God is a promise that is valid even unto the next generation. Dan penulis kitab Kejadian juga ingin mengajarkan kepada kita bagaimana the next generation itu di dalam konteks pergumulan yang mereka hadapi, mereka juga boleh belajar daripada apa yang sudah dihadapi oleh kebaikan, keberhasilan, ataupun kegagalan daripada orang tua mereka. And the author of this book wants to demonstrate how the next generation can also learn a struggle with the previous generation's way of overcoming their struggles and sins. Dan bagaimana janji Tuhan juga berlaku di dalam generasi yang baru, juga di dalam tantangan dan pergumulan yang baru yang mereka hadapi. And how the promise of God is still valid in this new generation with all of the struggles and difficulties that they face. Ini tentunya sesuatu yang penting bagi kita untuk kita renungkan. This is of course something important for us to meditate on. Bagi the next generation di dalam gereja kita, For the next generation in our church, bagaimana mereka menghadapi tantangan, kesulitan yang baru, how they face new challenges, new difficulties. tetapi bagaimana janji Tuhan, penyertaan Tuhan yang sudah menyertai orang tua mereka, biarlah juga boleh hadir di dalam dan kesetiaan Tuhan nyata di dalam hidup mereka. But the grace of God and the help of God and His faithfulness to the previous generation is also present in their lives. Sebenarnya juga generasi kita, generasi saya yang sudah generasi agak tua, And in fact, our generation, my generation that's a bit older, sebenarnya juga adalah juga hidup sebagai saksi anugerah Tuhan yang dahsyat. we also live as a testimony of God. Bahwa banyak di antara kita bukan berasal dari keluarga Kristen. That many of us do not come from Christian families. Dan bagaimana Tuhan berintervensi di dalam hidup kita, dan bagaimana Tuhan mengubah sejarah daripada hidup kita karena kehadirannya, karena arah, dan karena penyertaan Dia di dalam hidup kita. And how God intervenes in our lives and changes the course through His presence and through His help. Mari kita lihat beberapa hal lebih detail tentang apa yang terjadi di dalam hidup Ishak khususnya di sini. Let us look in detail at several things that happened, especially in the life of Isaac here. Kisah Ishak dimulai dengan keadaan Ribka yang sama dengan keadaan ibunya daripada Ishak, yaitu Sarai, yang kedua-duanya adalah mandul. The story of Isaac begins with his wife being in the same position as his mother Sarah, who was also barren. Ini adalah tentu keadaan yang sulit di dalam zaman manapun, tetapi khususnya keadaan yang sangat sulit di dalam konteks hidup Ishak. Of course, this is a difficult situation in any circumstance, but it was especially difficult in the context of that culture. Karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham dan juga kepada Ishak bahwa keturunan mereka nanti akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Because God had promised to Abraham and also to Isaac that their descendants would be as numerous as the stars in the sky. Tapi berpuluh-puluh tahun sudah berlangsung, hanya menghasilkan satu anak Ishak, dan Ishak sekarang mempunyai istri yang mandul. Sepertinya akan berhenti keturunan mereka. But after so many decades, there was only one person, Isaac, and his wife now was also barren. So it was as if the promise had ended. Ini menjadi pergumulan dan tantangan yang mereka hadapi. This was their challenge and their struggle. Apakah Allah adalah Allah yang sanggup menggenapi akan janjinya? Is God able to fulfill His promises? Atau Allah perlu bantuan kita sedikit? Or does God require a bit of our help? Itulah yang dipikir Abraham dan Sarai pada waktu itu. This is what Abraham and Sarah thought at that time. Setelah berpuluh-puluh tahun menantikan janji Tuhan, tetapi terus Sarai juga tidak mengandung. After decades of awaiting God's promise, but still Sarai was barren. Akhirnya muncullah Hagar yang Sarai pikir, Abraham pikir ini menjadi solusi daripada janji Tuhan boleh digenapi dalam hidup mereka.
Then came along Hagar, and both Abraham and Sarah thought that this was a great way for God's promises to be fulfilled in their lives. Tapi kita tahu akhirnya itu menjadi kesulitan yang besar di dalam kehidupan keluarga Abraham. But we know that this became a huge difficulty in the life of Abraham's family. Sekarang Ishak menghadapi kesulitan yang sama. Now Isaac faces the same challenge. Pertanyaannya kembali, apakah Allah sanggup menggenapi janjinya? The question occurs again, is God able to fulfill his promises? Dan kita bersyukur Ishak sepertinya belajar dari kesalahan Abraham dan Sarai, orang tua dia. We are grateful that it seems that Isaac learned from the mistakes of his parents, Abraham and Sarah. Tidak ada Hagar di dalam kehidupan Ishak dan Ribka. There was no Hagar in the lives of Isaac and his wife Rebekah. Tetapi yang dikatakan ayat 21, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. In verse 21 it says, and Isaac prayed to the Lord for his wife because she was barren. Tetapi kalimat selanjutnya sepertinya kita bisa kehilangan arti yang apa yang terjadi sesungguhnya. But in the next verse it seems that we could lose the meaning of what actually happened. Kalimat selanjutnya mengatakan Tuhan kemudian mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. The next sentence says, and the Lord granted this prayer, and Rebekah, his wife, conceived. Kita seolah-olah dengan membaca ayat 21 itu berpikir Ishak berdoa, minggu depan Ribka hamil. We might read this verse and think, oh, Isaac prayed and next week she got pregnant. Tapi kalau saudara baca selanjutnya, saudara tahu berapa lama Ishak berdoa. But if we continue reading, we recognize how long Isaac prayed for. Dan saya assume juga istrinya juga berdoa bersama-sama dengan dia. And I assume his wife also prayed along with him. Saudara tadi sebenarnya sudah baca, saudara tahu berapa lama Ishak dan istrinya berdoa? Just now you'll reread it. Do you know how long Isaac and his wife prayed for? Mereka berdoa selama 20 tahun. They prayed for 20 years. Saudara melihat Ishak dengan Ribka itu menikah ketika Ishak berumur 40 tahun ayat 20. We see in verse 20 that Isaac and Rebekah got married when Isaac was 40 years old. Tetapi ayat 26 mengatakan, bagian terakhir, Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka Esau dan Yakub itu lahir. But in verse 26, it is said Isaac was 60 years old when she bore them. Jadi artinya mereka berdoa 20 tahun baru Tuhan menjawab akan doa mereka. It means that they prayed for 20 years before God fulfilled his promise to them. Artinya itu satu tantangan pergumulan yang panjang. It means that this was a challenge and a struggle that lasted a long time. Dan kita bersyukur bahwa Ishak dan Ribka di sini menjadi teladan bagi kita sekalian bagaimana mereka terus setia dan tidak mengambil jalan yang lain, tidak berpikir secara singkat, tetapi setia akan janji Tuhan. Mereka hidup di dalam kehendak Tuhan, terus menantikan janji Tuhan yang pasti digenapi, dan akhirnya mereka menyaksikan janji itu digenapi setelah 20 tahun. So we are grateful that Isaac and Rebekah are an example to us. They did not take any shortcuts. They did not think of their own way or their own solutions to this problem, but they turned to the Lord and relied on his faithfulness until his promises were fulfilled. Bukankah ini sesuatu yang tidak mudah di dalam hidup kita? This is not something that is easy in our lives. Dan kita belajar juga bagaimana Abraham gagal mentaati dan setia di dalam panggilan dan janji Tuhan. And we learn how Abraham failed to obey and be faithful to God's Meskipun promises. Abraham disebut bapak orang beriman, tetapi ketika menghadapi realita hidup, kesulitan, tantangan hidup yang real, maka sangat tidak mudah menghidupi iman sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Even though Abraham is called the father of faith, when he was confronted with the reality, with the difficulties and challenges of life, it was actually incredibly difficult to live out this faith in real time. Ada banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi ketika kita mau mengikut Tuhan dengan setia. There are many challenges that we face as we desire to follow God faithfully. Dan dalam pergumulan itu seringkali setan membisikkan kita untuk mengambil jalan pintas dan memikirkan bahwa jalan pintas itu adalah justru adalah jalan yang dikehendaki Tuhan. And in the struggle, Satan will often whisper in our ear to take the shortcut, and that the shortcut is better than the will of God. Tapi kita bersyukur
belajar daripada Ishak dan Ribka di sini, mereka boleh terus setia hidup di dalam kehendak Tuhan meskipun minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, sepertinya doa mereka tidak terjawab. We are grateful that we can learn from the example of Isaac and Rebekah and their faithfulness, even though day by day, week by week, month by month, that year by year, they did not yet see their promise fulfilled. Tapi ada satu prinsip yang kita boleh belajar dari sini. But there is a principle we can learn here. The longest delayed answer to prayer are often the most faith building. Jawaban doa yang panjang, yang lama sekali, sebenarnya sering kali menjadi waktu Tuhan membentuk iman kita dengan kokoh. The longest answered prayer is often the most faith-building prayer. Karena melalui jawaban Tuhan yang sangat lama, iman kita itu diuji. Dan ketika jawaban Tuhan nyata, maka kita tahu bahwa tangan Tuhan itu yang bekerja, menyatakan anugerahnya dan belas kasihannya. Because it is through this long-awaited prayer that our faith is truly refined, and it is a greater answer to prayer when the Lord finally brings His answer to us. Tapi saya mau ajak kita merenungkan lebih dalam, berpikir lebih dalam. But I want to bring us into meditating upon this even more deeply. Bagaimana kalau akhirnya Tuhan memang tidak memberikan apa yang kita sudah minta dengan sungguh-sungguh, dengan sabar, dengan setia minta daripada Tuhan? What would happen if God does not fulfill our prayers that we have prayed for so earnestly and so faithfully for so many years? Dan kita tahu ini doa permintaan kita, permintaan yang benar, yang baik. Tetapi Tuhan juga tidak menjawab sesuai dengan permintaan kita. And we know this is a good prayer, but God still does not fulfill this prayer according to our wishes. Tentu bagian yang pertama tadi adalah juga banyak pengalaman hidup anak-anak Tuhan. Of course, the first is the experience of many people who are the children of God. Ketika kita setia, ketika kita hidup dalam kehendaknya, kita banyak mengalami Tuhan menjawab doa, memberikan kepada kita, bahkan melampaui apa yang kita minta, dan itu memberi kemuliaan bagi Tuhan, sukacita yang besar dalam hidup kita. As we are faithful and we live in the Lord's will, many times He does answer our prayers. Not only that, He exceeds our prayers and gives us so many blessings. Tetapi ada juga waktu tertentu di mana kita sudah setia berdoa, tetapi pada akhirnya kita tahu Tuhan tidak menjawab, memberikan apa yang kita minta di dalam doa kita. But there are other times when we have been praying so faithfully and God does not answer our prayer. Ada seorang ibu yang menderita kanker selama 10 tahun. There was a woman who suffered from cancer for 10 years. Dan sangat berat sekali, dia sudah operasi, sudah kemo, dan terus berobat, dan sangat susah sekali hidupnya. She was suffering so much. She had undergone so many treatments, so much chemotherapy in her life. Ada waktu-waktu yang sangat berat sehingga dia tidak bisa tidur selama berhari-hari. There were such heavy periods in her life where she was unable to sleep for many days. Dan dia anak Tuhan, dan dia tentu secara natural kita akan bertanya, mengapa Tuhan membiarkan saya menderita seperti ini? She was a child of God. And of course, it's natural to ask, why is God making me undergo this? Berapa lama Tuhan terus membiarkan saya susah dan menderita seperti ini? How much longer will God cause me to suffer like this? Dia akan bertanya, bukankah namamu Tuhan akan lebih dipermuliakan kalau engkau menyembuhkan aku? Would your name not be more glorified if I am healed? Bukan hanya aku akan bersuka cita dan mempermuliakan engkau, bahkan keluargaku, semua orang yang melihat engkau bekerja akan mempermuliakan namamu. Would I not be able to rejoice and glorify you more along with my entire family if I am healed? Mengapa engkau tidak menyembuhkan juga segala penyakitku ini? Why would you not heal me? Saudara sekalian, hal-hal seperti ini tentu tidak ada jawaban yang mudah. Of course, there are no easy answers for these circumstances. Dan juga Tuhan tidak selalu memberi jawaban kepada kita di dalam hal-hal spesifik yang kita hadapi. And God does not always give us specific answers to our different situations. Tapi biarlah kita mengingat dan percaya bahwa Dia berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita di dalam menghadapi apapun dalam dunia ini. But may we remember that He has promised that He will never leave or forsake us regardless of what we face in this world. Bahkan kesulitan-kesulitan yang paling besar yang mungkin dihadapi manusia, Dia tidak meninggalkan kita.
In fact, the greatest struggles that are faced by mankind, He will never leave us in. Biarlah kita menjadi umat Tuhan yang percaya dan hidup dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Let us be people of God who live by faith, not by sight. Roma pasal 8 mengingatkan kita baik kelaparan, baik ketelanjangan, baik kesulitan penderitaan apapun, pedang, bahkan kematian sekalipun tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Romans 8 reminds us that whether we are in famine, whether we are in sickness or hunger or under any persecution, the love of God will never leave us. Mazmur pasal 23 mengingatkan kita bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya sebab Engkau ya Tuhan besertaku. Psalms 23 reminds us, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Dan di dalam perjalanan kita, dalam lembah kekelaman, biarlah kita selalu bisa memandang kepada salib Kristus. Let us, in our journey in the valley of the shadow of death, continually look to the cross of Christ. Di mana kasih Allah itu nyata dan tidak bisa diragukan lagi bahwa Dia sungguh mengasihi kita sampai Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, yang terkasih itu mati untuk menebus dosa kita. Where His love cannot be doubted, that it is so evident as He sent His only Son to die for us. Saudara sekalian, inilah hal yang pertama yang kita boleh pelajari di dalam hidup Ishak. This is the first thing that we can learn in the life of Isaac. Hal yang kedua, kita mau melihat apa yang terjadi di dalam rahim daripada Ribka. Secondly, we'll look at what was happening in Rebekah's womb. Dia hamil tetapi sangat susah sampai dia berkata mengapa aku hidup ya, dan dia bertanya kepada Tuhan apa yang sedang terjadi. She was pregnant, but it was so difficult that she asked, why am I alive? And she asked the Lord, why is this happening to me? Dan Tuhan menjawab, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, ayat 23, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. And in verse 23, the Lord said to her, 2 nations are in your womb, and 2 peoples from within you shall be divided. The one shall be stronger than the other. The older shall serve the younger. Konflik antara saudara atau siblings adalah tema yang sering ada di dalam Alkitab. Family conflict is a very common theme in the Bible. Kita mengingat konflik antara Kain dan Habel. Remember the conflict between Cain and Abel. Anak-anak Nuh juga berkonflik. The children of Noah also had conflict. Abraham dengan Lot yang masih saudara itu juga konflik. Abraham and Lot, who was also a family member, had conflict. Dan bahkan hidup Ishak sendiri, Ishak dengan Ismail yang adalah saudara kandung, bukan saudara kandung, saudara satu ayah, itu adalah juga mengalami konflik yang besar. And Isaac and Ishmael, who shared a father, they also suffered great conflict. Kalau saudara melihat di sini apa yang menjadi alasan utama daripada konflik daripada sibling? If you see here, what is the number one cause of sibling rivalry? Alasan utama, the ultimate reason adalah sebenarnya pemilihan Tuhan. The ultimate reason is actually God's choosing. Mereka yang hidup melawan Tuhan, yang tidak dipilih oleh Tuhan, selalu berperang dengan umat pilihan Tuhan. Those who live in opposition to God, who are not chosen by God, are always living in conflict with the chosen people of God. Karena manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan mengatakan kepada si ular, Because after mankind fell into sin, God said to the snake, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan tumitnya, dan dia akan meremukkan, keturunannya akan meremukkan kepalamu. I'll put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Saudara sekalian, keturunan si ular dan keturunan perempuan itu akan terus-menerus sepanjang sejarah akan mengalami konflik. The descendants of the serpent and the descendants of the woman will, throughout generations, constantly have conflict. Tentu ultimate konflik terjadi di dalam hidup Kristus yang akhirnya mati di atas kayu salib, tetapi melalui kematiannya dia meremukkan kepala si ular. Of course, the ultimate conflict will happen in the life of Jesus Christ when,
through the crucifixion, he crushes the serpent's head. Tapi setiap kita yang percaya kepada Kristus yang telah diselamatkan dan dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan, akan terus juga mengalami konflik di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. But each of us who believe in Christ, who have been saved and who have been chosen before time, we will still have conflict in this world. Ini adalah realita yang kita harus mengerti, realita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. This is a reality that we must understand and we must know in this fallen world. Tetapi kita boleh melihat di dalam hidup Ishak juga bahwa dan Yakub di sini bahwa rencana Allah untuk memberkati umat pilihannya itu tidak mungkin gagal. We can see in the life of Isaac and in the life of Jacob that God's plan for his chosen people will not fail. Meski keturunan ular itu akan terus melakukan segala cara untuk menghancurkan, menghambat, menganiaya akan umat Tuhan. Even though the descendants of the serpent will do whatever they can to stop, to disadvantage the people of God. Mereka ultimately tidak mungkin menang melawan Tuhan yang hidup itu. They ultimately cannot win against the living God. Martin Luther menggambarkan dengan indah di dalam lagunya. Martin Luther illustrates this beautifully in his song. Si jahat yang besar kuasanya, yang ngeri segala kejahatannya, begitu besar tetapi dengan satu kalimat, one little word dari Tuhan kita akan menghancurkan mereka semua. The devil, with all of his greatness and all of his fearsomeness, with one small word from God, he is destroyed. Di sini pilihan Tuhan khususnya di dalam ayat 23 bagian terakhir, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. God's election here, we could see where he says that the older shall serve the younger. Dan itu dijelaskan di dalam Roma pasal yang ke-9. And this is explained in Romans chapter 9. Saya akan mungkin Vinka boleh membacakan Roma 9 ayat yang ke-10 sampai ke-12. Romans 9 verses 10 to 12. And not only so, but also when Rebekah had conceived children by one man, our forefather Isaac, though they were not yet born and had done nothing, either good or bad, in order that God's purpose of election might continue, not because of works, but because of him who calls, she was told, the older will serve the younger. Saudara sekalian, kita melihat doktrin pilihan ini juga mau menegaskan akan keselamatan itu semata-mata adalah sola gratia, hanya karena anugerah Tuhan. We see here the doctrine of election shows us that salvation is sola gratia, from grace alone. Memang Tuhan memilih Yakub, anak yang bungsu itu, dan tidak memilih Esau, anak yang sulung itu. God chose Jacob, the younger son, and not Esau, the older son. Tetapi Yakub dipilih bukan apapun yang ada di dalam diri Yakub dan bukan kelebihan apapun yang ada di dalam diri Yakub. But Jacob was chosen not because of anything intrinsically worthy within Jacob himself. Yakub sama berdosanya dan sama rusaknya seperti Esau. Jacob was just as sinful and just as broken as Esau. Kalau kita nanti baca selanjutnya kisah Yakub dan Esau, kita melihat dua-duanya adalah orang-orang yang berdosa, yang memerlukan anugerah Tuhan semata-mata. Later we'll see in the lives of Esau and Jacob that they are both sinners and they both need the grace of God alone. Tetapi Tuhan di dalam kedaulatan dan anugerahnya, dia memilih Yakub yang lebih muda untuk menyatakan bahwa keselamatan semata-mata adalah anugerah Tuhan. And so in God's sovereignty and grace, he chose Jacob to show that salvation is through grace alone. Memilih yang muda ini adalah pemutarbalikan budaya dan konsep yang ada pada waktu itu. Choosing the younger is a complete turnaround on the concept of the culture at that time. Karena budaya pada waktu itu yang sulung itu menerima bagian yang terbesar, seorang yang sangat memiliki privilege yang besar. Because the oldest son at that time would receive the greatest share of the inheritance. They had the greatest privilege. Tetapi Roma 9 ayat 15 mengatakan, But Romans 9 verse 15 says, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Ini adalah keselamatan adalah semata-mata karena
kedaulatan dan belas kasihan Tuhan saja. Salvation is through the grace of God alone. Tidak ada kebaikan kita sedikit pun, tidak ada kontribusi kita sedikit pun untuk kita boleh menerima keselamatan itu. There is none of our goodness, none of our contributions at all that bring the salvation to us. Sehingga kita yang sudah beriman dalam Kristus, saudara-saudara yang hari ini di CD atestasi, biarlah kita sadar kita ada sebagaimana kita ada semata-mata karena anugerah Tuhan. So that those of us who are here today, especially who had confirmation of faith attestation, can recognize that we are where we are because of the grace of God alone. Tuhan memilih yang bungsu untuk memutarbalikkan budaya pada waktu itu. God chose the youngest to turn the culture around at that time. Dia bahkan memilih yang bodoh dari dunia untuk mempermalukan apa yang bijak dari dunia. He chose the foolish in this world in order to shame the wise. Dia memilih apa yang lemah dari dunia untuk mempermalukan apa yang kuat dari dunia. He chooses the weak in this world to shame the strong. Untuk menyatakan bahwa keselamatan semata-mata adalah anugerah Tuhan. To display that salvation is only because of the grace of God alone. Saudara sekalian, kita melihat kontrasnya dengan hidup Ishak dan Ribka yang kemudian memilih kasih demi kepentingan diri mereka sendiri. We see this in contrast to Isaac and Rebekah's lives where they had favoritism based on their own preferences. Kita membaca tadi bahwa Ishak itu lebih suka kepada Esau. We read just now that Isaac loved Esau. Karena dia suka akan makan daging buruan yang diberikan oleh Esau. Because he liked to eat of the game that Esau brought to him. Tetapi Ribka itu lebih suka kepada Yakub karena Yakub adalah seorang yang tenang, seorang yang ada di rumah selalu bersama-sama dengan ibunya. But Rebekah loved Jacob because he was a homely type of person who was at home much with his mother. Dan disinilah kita mulai melihat bagaimana terjadi konflik di dalam keluarga karena favoritism. And so we see that there is conflict in the family because of favoritism. Dan konflik itu menjadi keluarga yang dysfunction dan menjadi satu keluarga yang sebenarnya sangat tidak berkenan kepada Tuhan. And this conflict caused dysfunction, and this family became one that was very displeasing to the Lord. Tapi sekali lagi kalau Tuhan memilih Abraham dan kemudian memilih Ishak dan kemudian memilih Yakub, itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang Dia mau nyatakan di dalam hidup umatnya. But if God chose Abraham and then Isaac and Jacob, this because he wanted to display his grace through salvation alone. Through Kesalahan daripada Ishak dan Ribka dan juga nanti Yakub dan Esau yang juga semua memiliki banyak kesalahan, dosa, mengakibatkan dampak yang harus mereka tanggung. The mistakes of Isaac and Rebekah and Esau and Jacob all had consequences that they had to bear. Secara ironis, Ishak yang suka makanan daging buruan itu nanti akhirnya ditipu karena kesukaannya itu. Ironically, Isaac, who loved game, was in the end tricked because of his love of this food. Dan Ribka yang suka sayang kepada Yakub, yang suka tinggal di rumah anak kesayangannya, nanti karena strategi yang dia lakukan, dosanya yang dilakukan, maka ditinggalkan oleh anaknya sampai mati. Dia tidak akan ketemu lagi oleh Yakub, anak kesayangannya itu. And Rebekah, who loved Jacob and loved that he was at home all the time, because of her sin of deceit, ended up having Jacob leave her home, and she never saw Jacob again until she died. Namun demikian kita melihat sekali lagi meskipun mereka akan menanggung dosa akibat daripada dosa mereka. We see even as they bore the consequences of their sin, dosa mereka itu tidak pernah menggagalkan akan rencana Allah. their sin never caused God's plans to fail. Meski mereka harus bertanggung jawab atas dosa-dosa mereka, Even though they had to take responsibility for their sin. rencana Allah bagi umatnya akan tetap terjadi dan digenapi di dalam diri umatnya. The plan of God for his people will continue and will still be fulfilled in the lives of his people. Saudara sekalian, ini adalah kabar baik bagi kita sekalian. And brothers and sisters, this is good news for us. Bagi saudara-saudara yang telah dibentuk secara negatif oleh orang tua saudara. For you who have been shaped negatively by your parents. Banyak orang tua kita yang tidak bijaksana sehingga kita secara tidak sadar atau mereka secara tidak sadar juga membentuk
dalam keluarga hidup kita secara salah dan negatif membentuk hidup kita. Many of our parents were not wise, and through their unconscious actions, they have shaped our lives and our characters negatively. Kemarin waktu pulang ke Indonesia sempat ngobrol-ngobrol dengan keluarga, dengan papa saya. Last time I went to Indonesia, I managed to have a conversation with my father. Dan salah satunya adalah kami mengingat bagaimana saya dengan koko saya itu dari kecil sudah ahli main capsa. One of the things we remember was that me and my brother from the time we were young were very good at playing tapsa. Capsa itu apa? Inggris ya? Don't know. Poker ya, seperti That's poker. poker Yeah. in English. Karena apa? Karena saya ingat sekali jadi kemarin ngobrol-ngobrol itu, saya kira-kira mungkin sekitar umur 6 atau 7 tahun. Itu saya sudah jago main capsa. I remember very clearly I was only 6 or 7 years old and I was already an excellent poker player. Anak-anak kita 6-7 tahun masih main apa. And our children, when they're 6 or 7, they're playing other things. Iya, tapi saya kira-kira saya umur 6 atau 7 tahun dan koko saya umur 3 tahun lebih tua dari saya itu seminggu beberapa kali itu duduk di samping papa saya. But me at 6 or 7 years old and my brother who was 3 years older than me several times a week would sit with my father. Dia duduk di meja yang bundar He sat at a round table di rumah kami in our house dan teman-temannya datang and all of his friends would come dan ada 4 kaki. and there are four feet. Biasa main capsa itu harus berempat. Because you have to play poker with 4 people normally. Ya, dengan 3 temannya yang lain dia duduk dan saya duduk di sebelah kiri papa saya, koko saya duduk di sebelah kanan papa saya. So with his 3 friends, I would sit on his right and my brother to his left. Dan diajarin capsa. And he would teach us how to play poker, Bagaimana cara ngecaknya. how to best play it. Bahkan saya ingat sekali karena mereka itu main capsa itu selalu dengan rokok, dengan minum kopi. But I remember they always used to play poker while smoking cigarettes and drinking coffee. Anak-anak kecil muda kaget, bingung. These young children were very shocked and confused. Zaman kita itu ya, semua ngerokok di ruangan yang kecil itu, saya nggak tahu sudah jadi passive smoker dari kecil. But yeah, both of us, we'd sit in that room with all the smoke. We must have been passive smokers since we were young. Dan seringkali mereka merokok dan habis rokoknya. And often they would smoke and they would finish their cigarettes. Dan mereka mau beli rokok lagi. And they wanted to buy more cigarettes. Maka biasanya saya yang paling kecil disuruh beli rokok. So often I was the youngest one and I was given the task to buy the cigarettes. Dan saya biasanya ambil uangnya terus pergi ke warung di depan rumah. So I would take the money and I would go to the stall in front of our house. Iya, tapi terus mama saya melihat punya ide. But my mum saw and had an idea. Kenapa kamu beli rokok di warung? Why are you buying cigarettes at the warung, the stall? Besok mama belikan rokok 1 dus. Tomorrow I will buy you 1 box of cigarettes. Sebagai modal untuk jualan ke mereka. So you can use as a stock to sell to these uncles. Jadi setiap kali mereka mau beli rokok, So every time they wanted to buy cigarettes, saya masih ingat pasti itu ada gudang garam kretek. so I still remember that a storage space. The name of the rokoknya itu gudang garam. The brand of the smokes is called Gudang Garam. dan kemudian saya akan ke kamar dan ambil salah satu box, satu kotak untuk dijual ke mereka. And I would go to my room and take a pack and sell it to them. Ya, kalau 1 losin itu sudah habis, And if I finish the dozen, maka uangnya dapat kira-kira 1 lusin setengah. I would get about 1.5 boxes worth of profit. Dari umur 6-7 tahun saya sudah belajar dagang, sudah jualan rokok. So since I was 6 or 7 years old, I was already learning how to do marketing and have this business. Dan sudah ahli capsa. And I was already an expert at poker. Sudah sekalian, inilah hal-hal yang papa saya waktu kita ngomong gitu, dia nggak sadar, dia kaget. And when I spoke this to my father, he didn't realize this. He was shocked. Kita anak kecil yang inget banget itu dibentuk, bagaimana hidup kita dibentuk. Because we as children, we remembered very vividly how our lives were shaped. Tapi dia nggak sadar melakukan itu semua dan bagaimana hal-hal negatif itu terbentuk dan darah judi itu ada di dalam jiwa saya dan koko saya. But we didn't realize that all of these negative things were shaping us, and the blood of gamblers is in me and my brother too.
Ya, bersyukur saya tidak jadi penjudi beneran, Praise the Lord, I did not become a true gambler, tetapi menjadi pendeta. but became a pastor. Saudara sekalian, tetapi kita bersyukur ada anugerah Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. But we are grateful that there is the grace of God at work in our lives. Bagaimana segala hal yang negatif membentuk kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan, Dia menyatakan kebaikannya, menyatakan Injilnya, sehingga kita boleh percaya kepada Tuhan. Regardless of the negative influences in our lives, God has chosen us and revealed His grace to us, His goodness to us, so that we may believe upon Him. Ini juga menjadi penghiburan bagi kita orang tua yang kadang-kadang kita di masa lalu melakukan kesalahan-kesalahan. This is also a comfort to us as parents who maybe in times past also made mistakes. Tentu kita perlu belajar dan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan itu. Of course, we must learn and we must not repeat the mistakes again. Tetapi kesalahan dan dosa kita itu tidak mendefinisikan siapa kita, bahkan tidak mendefinisikan siapa anak-anak kita. But our mistakes and our sins do not define who we are and do not define our children. Yang mendefinisikan siapa kita dan anak-anak kita semata-mata anugerah Tuhan dan kasih Tuhan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Who defines who we are and who our children are God's plans and His ways and His purposes. Karena itu biarlah kita boleh sekali lagi menyaksikan dan berharap kepada Tuhan dan hidup di dalam rencana dan kehendak-Nya. So let us witness and let us hope in God and in His plans and His ways. Dan meninggalkan dosa kita, bertobat dan percaya bahwa Tuhan bisa membalikkan segala dosa dan kesalahan kita dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. And leave our sins and repent and trust that He can truly change our lives when we come to Him and leave our sins behind. Saudara sekalian, yang ketiga kita boleh melihat di dalam hidup Yakub dan Esau itu sendiri. The third is that we can look at the lives of Jacob and Esau themselves. Ayat 29 sampai 34 khususnya. Verses 29 to verse 34 in particular. Saya sudah katakan tadi mereka bertumbuh di dalam dysfunctional family. I've said before that they grew up in a dysfunctional family. Dan nyata di dalam interaksi yang terjadi di dalam ayat 29 sampai 34. And it's evident here in the verses 29 to 34. Kita melihat di situ Yakub sedang memasak dan kemudian Esau pulang setelah berburu, kecapean, keringetan, merah mukanya, dan dia melihat Yakub sedang masak. Berikan kepadaku semangkuk kacang merah itu. We see here that Jacob was cooking stew while Esau came in from the field. He was very tired. He was exhausted, sweaty, with red face, and he said, "Let me eat some of that red stew, for I am exhausted." Tetapi ayat 31 Yakub mengatakan, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. In verse 31, Jacob said, "Sell me your birthright now." Apa yang dilakukan Yakub di sini? What is Jacob doing here? Dia sedang mengambil jalan pintas setan yang bekerja memanipulasi karakternya sendiri. He is taking Satan's shortcut that is manipulating him to change his character. Yakub adalah ayat 27 dikatakan seorang yang tenang. Jacob in verse 27 is called a quiet man. Kata tenang atau quiet itu adalah berasal dari kata tam, bahasa Ibraninya yang berarti single-minded atau single-hearted. The word calm or quiet comes from the Hebrew word tam, which means single-minded. Ya, berarti dia seorang yang keinginan dan tindakannya itu integrated, seperti kata arti single-minded atau single-hearted itu. That means that his thoughts and his actions are integrated. That's what the word tam means. Kata tam itu dipakai di dalam hidup Ayub ketika dia disumpahi oleh istrinya setelah dia menderita begitu berat. Sumpailah Tuhanmu, matilah kamu. The word tam is used to describe Job after his wife had cursed him and said, "You should curse God." Dan Ayub mengatakan, "Till I die, I will not deny my integrity." And Job said, "Till I die, I will not deny my integrity." Apakah kita hanya mau menerima apa yang baik dari Tuhan dan tidak apa yang buruk?
Shall we only receive good from the Lord and not bad? Nah, kata aku tidak sampai mati, aku tidak will not deny my integrity. Itu kata tam muncul di situ. When he said, I will not deny my integrity, the word tam is used there. Artinya ini berarti ini adalah sebenarnya karakter yang baik, seseorang yang lesser focus, tetapi di sini dipakai untuk sesuatu yang negatif. So this is actually a good trait, one of lesser focus, but here it is manipulated as something negative. Di dalam keadaan yang memang seperti kesempatan yang muncul saat itu, dia langsung mengatakan, jualah dulu hak kesulunganmu kepadaku. At this very opportune moment, Jacob says, well, sell me your birthright now. Artinya Yakub di sini yang sebenarnya Tuhan sudah berjanji sebelumnya anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, tetapi dia tidak sabar menanti janji itu. Dia mengambil jalan pintas untuk merebut hak kesulungan itu. It means that Jacob here, who had already received the promise that the older shall serve the younger, here he wanted to take the shortcut and not trust in God's ways. Jadi di sini Yakub mengambil jalan setan, jalan pintas setan, dan setan memanipulasi karakternya yang laser fokus itu untuk merebut, menipu dan memanipulasi Esau dan kemudian menipu ayahnya nanti untuk mendapatkan hak kesulungan itu. And Satan's shortcut here was used to manipulate Jacob's lesser focused character, and indeed he deceived Esau and also later deceived his own father. Bukankah saudara sekalian itu sering juga terjadi di dalam hidup kita? Does that not also often happen in our lives? Tuhan seringkali, setan seringkali itu memakai akan karakter kita itu dan memanipulasinya untuk melakukan kehendaknya yang merusak. Satan often uses our character and manipulates it to fulfill his will that is wicked. Saya mengenal seorang pemudi yang memiliki emosi yang sangat kuat. I remember a young lady once who was a very emotional person. Jadi emosi yang kuat itu sebenarnya very strong emotion, sebenarnya sesuatu yang baik kalau dipakai dengan hal yang baik. A strong emotion is actually a good thing when it is used for good purposes. Kalau dia sangat baik untuk mempengaruhi orang karena orang seringkali dipengaruhi bukan hanya dengan intelektual, tapi juga dengan emotion yang kuat, membawa orang ke jalan yang tertentu. She could use her emotions to influence people because people are often persuaded not just by intellect but also by strong emotion, and she could direct people to a certain way. Kita tahu orang-orang yang melankolis itu biasanya memiliki emosi yang kuat. We know that melancholic people often have strong emotions. Sebaliknya orang-orang flegmatik itu emosinya flat. On the other hand, phlegmatic people have flat emotions. Ada kelebihan dan kekurangannya. There are positives and negatives. Tetapi seringkali karakter tertentu itu kalau dipakai dengan baik itu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat yang besar. But often, if we can use our character for the Lord, He can use it greatly for His glory. Kita tahu kalau kita mendengar khotbah dari pendeta Stephen Tong misalnya, beliau bukan hanya memiliki intelektual yang kuat, tetapi juga memiliki emotion yang kuat. We know, for example, when we hear Pastor Tong's sermons, that he is not just someone of strong intellect, but he also has strong emotion. Dan seringkali yang mempengaruhi bukan hanya kebenaran yang memimpin pikiran, tetapi dorongan hati yang kuat, yang mencintai Tuhan, yang mencintai orang berdosa, membawa orang sungguh-sungguh bertobat meninggalkan dosa mereka. So very important is not just thoughts and intellectual gospel, but a heart that is truly passionate and desires to bring people to the Lord. Tetapi kalau emosi yang kuat itu tidak dipakai untuk di dalam kehendak Tuhan, maka itu bisa menjadi kacau dan merusak orang lain dan dirinya sendiri. But if strong emotion is not used in the will of God, it can be used to destroy other people and also that person's own life. Emosinya akan menguasai dia dan dia akan hidupnya menjadi kacau dan hidupnya terus-menerus dibawa oleh emosi yang kuat itu. Their emotions can overpower them and their lives will be led by chaos through their emotions. Saudara sekalian, seringkali kita di sini kita boleh belajar bagaimana berhati-hati dengan semua karakter yang Tuhan berikan banyak hal yang baik di dalam hidup kita dan anak-anak kita.
Here we can learn to be careful with our character. God has given us and our children many good characteristics. Tetapi seringkali juga karakter-karakter yang ada itu menjadi kejatuhan kita kalau kita tidak sungguh-sungguh mempersembahkannya kepada Tuhan. But often these characteristics themselves can be our downfall if we have not sacrificed them to God. Jika kita tidak menundukkan karakter itu sesuai dengan kehendak Tuhan. And we have not submitted our character to the will of God. Di sini kita melihat Yakub mengambil jalan pintas untuk kemudian menipu Esau dan kemudian menipu ayahnya juga. Here we see Jacob takes a shortcut to deceive his brother and also later his father. Tetapi kesalahan yang lebih besar, saya bisa katakan di sini lebih besar sesungguhnya ada pada Esau. But the greater mistake, if I can say so here, belongs to Esau. Yang dia tidak menganggap hak kesulungannya itu lebih berharga daripada semangkuk kacang merah. He did not see his birthright as more valuable than a bowl of red stew. Ini adalah dosa yang sangat besar. This is a great sin. Dia menganggap kacang merah itu lebih berharga daripada hak menjadi nenek moyang Mesias secara manusia. He saw that this bowl of lentil stew was more valuable than the right to be part of the ancestry of the future Messiah. Karena itulah seharusnya yang terjadi kalau tidak ada intervensi Tuhan dan tidak ada dosa daripada manusia yang sulung itu. Karena janji Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak, melalui keturunanmu lah kamu akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati seluruh bangsa. And indeed, this is what would have happened without God's intervention and the sin. For God had promised Abraham that I will make you the father of many nations. Dan secara natural, secara manusia, Esau lah yang harusnya melanjutkan janji Tuhan itu. And naturally, through human means, Esau was the one who should have carried on this line. Tetapi Esau seperti juga terjadi di dalam banyak peristiwa, Esau sendiri tidak menghargai akan hak kesulungannya itu. We see here Esau himself did not value his birthright. Dia menganggap semangkuk kacang merah lebih berharga dari satu privilege yang besar menjadi nenek moyang daripada Kristus. He considered a bowl of lentil stew as more valuable as being the ancestor of Christ. Terlebih lagi kita tahu sebenarnya perkataan dia adalah sesuatu yang exaggerating dan yang akhirnya menghancurkan hidupnya sendiri. We see that his reply was one that was exaggerating and destroyed his life. Dia mengatakan sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? He says, I'm about to die. Of what use is a birthright to me? Dia pasti tidak mati kalau dia tidak makan kacang merah itu. He would not have died if he had not had that lentil stew. Dia seharusnya lebih rela menahan lapar, menahan haus demi menghargai akan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam yang normalnya. He should have denied his thirst and his hunger because he valued this normal birthright. Saudara sekalian, tetapi ini bukankah menjadi peringatan yang serius bagi kita sekalian? But is this not a serious warning to us? Kita kadang-kadang juga menghargai hal-hal yang jauh lebih remeh dan tidak berharga dibandingkan privilege kita sebagai anak-anak Tuhan. Sometimes we value things that are much less valuable than the privilege of being the sons of God. Saya bersyukur kemarin persekutuan doa ada banyak saudara-saudara yang hadir. Yesterday, I was so grateful that so many of you attended the prayer meeting. Ini adalah privilege yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. This is a great privilege that God has given to us. Kita boleh datang kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. We can come to God, the creator of heavens and earth. Tentu kita bisa datang secara pribadi. Of course, we can come to him individually. Tapi saya tidak percaya orang-orang yang tidak sungguh-sungguh berjuang di tengah segala kesulitannya untuk datang bersama-sama umat Tuhan. Itu juga memiliki hidup doa secara pribadi yang sehat dan yang bertumbuh. But I don't believe that people who won't overcome challenges in order to come and pray together would have a strong personal prayer life themselves. Tentu ada kasus-kasus tertentu, ada hal-hal yang tidak memungkinkan. Tapi saya menyadari ini adalah satu privilege yang besar yang Tuhan berikan kepada kita
menghampiri pencipta langit dan bumi, dan juga yang boleh kita panggil sebagai Bapa kita yang di surga. Of course, there are difficult cases or impossibilities. We have to recognize the great privilege we have of approaching the Creator of the heavens and the earth as our Heavenly Father. Saudara sekalian, tetapi kadang-kadang kita lupa, kita membuang privilege yang besar itu untuk hal-hal yang remeh sebenarnya. But sometimes we forget and we give up this great privilege for useless and unworthy things. Bermalas-malasan atau nonton serial apa kita anggap lebih berharga dari privilege datang kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. We're lazy and we consider watching some series on TV more valuable than coming before our Lord. Saudara sekalian, kita melihat bagaimana Esau kemudian ketika dia membuang yang berharga itu, memandang ringan hak sulungannya itu, maka dia kemudian tidak pernah menerima berkat Tuhan sama sekali. We see here that when Esau despised his birthright, he never again received the blessing of God. Meskipun dia mencarinya, memintanya dengan berteriak dan mencucurkan air mata, hak sulungan itu tidak pernah dikembalikan kepada dia. Even though he sought for it and he cried for it and he wept for it, this birthright was never returned to him. Untuk kenikmatan yang sebentar saja, maka dia menghancurkan akan seluruh masa depan hidupnya. For momentary pleasure, he destroyed his entire future. Bukankah itu juga karakter seringkali dosa di dalam hidup kita? Is this not very often the character of sin in our lives? Untuk kenikmatan sebentar, banyak orang itu menghancurkan akan nama baiknya, akan keluarganya, akan hidup mereka. For momentary pleasure, people destroy their reputations and their families and their lives. Tentu seperti tadi saya katakan, bagi anak-anak Tuhan, ketika kita bertobat meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan, selalu ada pengharapan. Of course, as I said before, as we repent and we turn to Christ, there is always hope. Tapi seringkali kita perlu diberi peringatan bahwa kalau kita tidak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan, seringkali akibatnya begitu besar, bahkan sampai bisa bersifat kekekalan bagi mereka yang sesungguhnya tidak pernah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. But we have to be reminded when we forget the value of what God has given to us, this can have great implications of our lives, even eternal implications for those of us who do not truly belong to Him. Karena nafsu, karena kemarahan, karena kebencian, kita menghancurkan hal-hal yang paling berharga di dalam hidup kita. Because of lusts, because of anger and bitterness, we destroy the most important things in our lives. Kembali kepada Yakub, kita juga melihat Yakub membayar harga yang mahal karena mengambil jalan pintas dari setan. Returning to Jacob, we see that he also pays a high price for taking the devil's shortcut. Dia memang akhirnya mendapat hak anak sulung yang memang Tuhan sudah rencanakan dari kekekalan, dan dia akhirnya memang menerima berkat daripada ayahnya. Indeed, he received the birthright which the Lord had already promised to him from the beginning, and in the end he received his father's blessing. Tetapi bukan dengan cara yang dia pikir mengambil jalan pintas dengan menipu akan ayahnya. But not in the way that he thought. By taking the devil's shortcut, he deceived his father. Tapi kalau kita membaca selanjutnya, kita tahu Yakub harus menunggu sangat lama sebelum dia bisa menikmati berkat sebagai anak sulung itu. We see in the following chapters that Jacob had to wait a very long time before he could enjoy his birthright. Dia harus menunggu kira-kira 40 tahun di dalam padang belantara sebelum dia menikmati akan berkat Tuhan itu. He had to wait for 40 years in the wilderness before he could enjoy God's blessing. Kita sekali lagi diingatkan janji setan yang terdengar enak tapi berakibat merusak hidup kita. Once again, we remember Satan's promises which sound delightful but destroy our lives. Tetapi jalan Tuhan yang terlihat sulit, yang sangat sulit, tetapi ada penyertaan, kekuatan, dan berkat Tuhan di dalamnya. And we see the path of God, which is difficult. It appears difficult, but there is God's presence and He is with us. Tapi sekali lagi kita melihat bagaimana Tuhan tidak meninggalkan umat pilihannya untuk terus ada di dalam dosa. But
But we see once again that God does not leave his chosen people for them to remain in sin continually. Meskipun mereka harus menanggung akibat dosanya. Even though they have to bear the consequences of their sin. Tetapi Tuhan yang berdaulat itu memakai bahkan dosa umatnya untuk menghancurkan confidence kita di dalam diri kita sendiri. Supaya kita datang dan berharap hanya kepada Tuhan. But the sovereign God uses even the sins of his people in order to humble them so that they can come and turn to him. Tuhan menghancurkan Yakub dengan self-confidence-nya, dengan segala kelicikan dan strateginya. God destroys Jacob's self-confidence and all of his deceitfulness and cunning. Dan dia kemudian menunjukkan belas kasihannya. Yang Yakub sendiri kemudian sadar, betul-betul sampai dia sadar. Dia tidak layak menerima belas kasihan dan anugerah Tuhan itu. But he displays its mercy to Jacob until Jacob recognizes that he did not deserve God's mercy. Ultimately kita tahu bahwa melalui keturunan Yakublah datang sang juru selamat. Ultimately we know that it is from Jacob's line that the Savior came. Tetapi tidak seperti Yakub, Yesus itu tidak menganggap hak kesulungannya itu sebagai sesuatu yang harus dia genggam, rebut dengan serakah. But unlike Jacob, Jesus did not see his birthright as something that had to be grasped. Yaitu kesetaraannya dengan Allah, ya, dan bahwa dia adalah seorang yang pribadi yang layak menerima segala pujian surgawi. That is his equality with God and that he is worthy of all praise and honor. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai hak yang harus dia pertahankan. He did not consider that his equality with God was something to be grasped. Tetapi dia mengosongkan dirinya, menyerahkannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. But he made himself of no reputation and he emptied himself and he gives himself to everyone who would believe. Tidak seperti Yakub, sang juru selamat Yesus Kristus tidak memanipulasi dan mempergunakan orang lain untuk kepentingan dirinya. Unlike Jacob, Jesus did not use others and manipulate them for his own purposes. Tetapi dia justru mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya, menyerahkan dirinya mati untuk menebus dosa manusia. But he took on the form of a servant and humbled himself to the point of death, even the death of the cross. Dan dia tidak seperti Esau yang menganggap hak umatnya sebagai hak sulung itu sesuatu yang boleh diinjak-injak. And unlike Esau, he did not see his right as the firstborn as something to be stepped on. Tetapi dia menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat berharga sehingga dia membelinya, memberikan hak itu kepada setiap anak-anak Tuhan melalui darahnya sendiri. But he saw it as something very valuable and he gave this right to every one of his children. Ketika kita menghampiri meja perjamuan pada hari ini, As we come to the communion table today, biarlah kita mengingat sang juru selamat yang tidak seperti Yakub dan tidak seperti Esau, adalah Tuhan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita sekalian. let us recognize that our Savior is not like Jacob and not like Esau, and he has given himself for us. Dan hanya di dalam Kristuslah setiap orang yang percaya beriman kepadanya boleh diberi hak menjadi anak-anak Allah. And it is only in Christ that every person who believes in him is given the right to become the children of God. Sehingga kita boleh memanggil Allah Bapa, Allah pencipta langit dan bumi sebagai Bapa kita yang di surga. So that we may call our God, the creator of the heavens and earth, our Father. Biarlah ketika kita memakan roti dan cawan hari ini, As we eat this bread and drink this cup, kita mengingat dan menerima dan mencicipi akan Injil Yesus Kristus, yaitu darahnya dan tubuhnya yang diserahkan bagi kita. let us remember and receive the bread and the wine, which is the Lord's body and the blood that was shed for us. Dan bersyukur dengan hati yang bersyukur, menyadari semua itu semata-mata karena anugerahnya. And with grateful hearts, recognize that all of this is only because of His grace. Dan dengan iman kita boleh terus setia hidup di dalam kehendaknya di tengah segala tantangan, kesulitan yang mungkin kita hadapi. And live in faith regardless of all of the challenges and all of the difficulties around us. Tidak mengambil jalan pintas daripada setan, tetapi boleh terus setia hidup di dalam rencana dan kehendak. Not looking at the devil, not taking the devil's shortcut, but living in faithful obedience to the Lord. Minta Pak Ridwan pimpin kita di dalam doa syukur kepada Tuhan.
Can I ask Mr. Ridwan to lead us in a prayer of thanks? Our Father, we are grateful for your grace. Melalui jamuan kudus ini kami diingatkan sekali lagi Through this Holy Communion, we are reminded once again akan begitu besar kasih setiamu pada manusia, of how great your love and faithfulness is to mankind, khususnya anak-anakmu. especially your children, O God. Penebusan dosa di atas kayu salib The- begitu besar, The atonement for sins through the cross is so great, O Lord, boleh mengampuni orang yang bertobat dari segala macam dosa, that you are able to forgive people who repent from all kinds of sins, berapa besar pun dosa. regardless of how big their sin is. Kiranya kami hanya bisa bersyukur dan berterima kasih. May we be able to be grateful to you. Biarlah kami yang boleh menerima jamuan kudus hari ini boleh terus memuji Engkau, May we who accept the Holy Communion today continue to praise you. dan kami boleh lebih setia lagi untuk melayani Engkau. And may we become even more faithful in worshiping you Sebagai ucapan syukur kami as our word of thanks seumur hidup kami. throughout our lives. Tolong kami yang lemah ini Help us who are weak untuk boleh melayani Engkau. in order to be able to serve you. Dalam nama anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, kami berterima kasih dan mengucap syukur. In the name of your only Son, Jesus Christ, we give thanks and pray. Amen. Amen.